الكيستيون كي سوبوز في علاقه بهذا زاد واللي قلناه الكل هي علاش عاده نحن عندنا قانون نطبقوا فيه لكن اون سوبوز جامي لا كيستيون علاش الحمايه. شنو اللي خلى الدول والمنظومات القانونيه تركز هذه المنظومه نتاع حمايه المعطيات الشخصيه؟ دون كيل بوت؟ شنو اللي خلاها قد روحها ملزومه باش ترسي هذه المنظومات الحاميه للمعطيات؟ انا جو بونس كو فما حاجتين مهمين. فما من جهه وقبل كل شيء الفو لو دير كليرمون، سامحني سي نزار، الحمايه نتاع المعطيات الشخصيه هي قبل كل شيء تخوف من الدوله. يعني انه الدوله بطبيعه الوظائف اللي عندها تحب تكون عندها المعطيات على كل شيء. مش نظام بوليسي، لا، حتى في الديمقراطيات. كيف تحبني انا نعمل سياسه للدوله وناخذ وتبدا عندي خيارات ونختار اللي بيه فيه فايده للاشخاص وللمواطنين باسكو سي سون رول بروميي بيان سور. كان انا ما عنديش ان تابلو تبور كلير، ما نعرفش شنو هي الوضعيه، كيف تحبوني نختار فين باش نحط سبيطار؟ انا كان انا ما نعرفش الوضعيه الصحيه نتاع الناس في على الخارطه نتاع الدوله، الخريطه نتاع الدوله، شكون اللي مستحق حقيقه؟ مش نقرب باش نعملها في القروان هكاك خاطر ظهرت لي القروان هي العاصمه القديمه نتاع تونس جي ريان دي. دونك في المساله هذه الدوله بطبيعه المهام اللي عندها باش تولي تحب تلم كل شيء، وهذا يوصلنا ليش؟ يوصلنا حاجه خطيره برشا اللي هي سو كون ابيل في الجارغون تاعنا نحن لا انتيز دو بيج براذر، لا سورفيونس جينيراليزي. انا باش نعرف عليك كل شيء على خاطر انا اخوك الكبير، باش نلوج على مصلحتك وباش نريقل لك امورك بلغتنا نحن. لا يا سيدي، ما تعرف عليا حتى شيء وخليني تريقل اموري وحدي. على كل حال تاخذ المعطيات اللي حاجتك بهم فقط وتحت رقابتي، وتحت رقابه من؟ تحت رقابه هيئه في وسط الدوله لكن مستقله عليك انت اللي تحب تلم المعطيات. هذيك الفكره الغلطه الاخرى اللي موجوده داير هي يفضل لو دير. الناس تتخيل انه نحن الهيئه عندنا المعطيات الشخصيه، معنا حتى معطى شخصيا، حتى بعد ساعات يقدموا لنا حاجات نقول لهم لا ودي هز عليا، شو عم بهم انا ما نتحملش المسؤوليه. نحن هيئه تسهر على الحمايه لكن معنا حتى معطى شخصي. معطى شخصي على كل حال نتاع الاشخاص المعنيين اللي يتم معالجتها من طرف المسؤولين عن المعالجه. دونك اون فو دوموند سا فو سافي بوتيتر توجور حتى دون لي بروسيدور اتسيتيرا ما نطلبوش معطيات شخصيه. دونك مش نتاع الشخص اللي يعالج المسؤول على المعالجه، سي تو افي نورمال مي سي اون بيرسون مورال لا بلوبار دو تون دونك سا نبوز با دو بروبليم. اذا الحاجه الاولى اللي خلات فما منظومه نتاع حمايه للمعطيات الشخصيه هو التخوف من أن الدوله تولي عندها كل المعطيات على الاشخاص ونوليو في منظومه نتاع رقابه شامله، اون سورفيونس جينيراليزي. هذا اللي صار باغ اكزومبل ان 74 في فرنسا افيك لو بروجي سافاري اللي حب يعمل ان ايدنتيفيون اونيك في فرنسا، وخلى انه جات بعد ذلك لا لوا انفورماتيك ليبرتي ان 78. لكن هذا هو التخوف الاول، هذاك علاش فما نظام تاع حمايه. وثانيا افيك لو تون ولات ما عادش الدوله برك تحب تلم كل شيء وتعرف كل شيء، المؤسسات الخاصه اوسي فون لو فير pour des buts tout à fait autres. نحب نعرف كل شيء على مي كليون على خاطر بالطريقه هذه جو في بوفوار سافوار اش حاجتهم، اش يحبوا، وكيفاش نجم نقنعهم باش يمشيو دون لي برودوي كو جي ان توكا كونسو بور او. سي ليجيتيم، مش حتى كلام، اوسي بيان الحاجه الاولى كالثانيه راهو، لكن suivant des conditions et dans les limites déterminées اللي هو نظام الحماية حطهم en place. و dans le domaine privé on a eu des structures تقوم بذلك على المستوى الوطني للأشخاص اللي عايشين على التراب الوطني. mais après on a vu la naissance de monstres, excusez-moi le terme, que moi j'appelle les datavores اللي هم عايشين إلا بالمعطيات الشخصية متاع الأشخاص. D'ailleurs, même le service qu'ils rendent, ils ne le font pas payer. À se demander comment Facebook ou toutes les compagnies qui similaires ينجموا يعيشوا ويعملوا autant d'investissements كان هما ما يطلبوا لحتى حد باش يعطيهم حتى فرنك.
Parce que vous pensez bien que vous ouvrez votre page Facebook, وقت اللي تخرج من الفرش نتاعك الصباح, il y a des serveurs qui fonctionnent, il y a des ingénieurs derrière, il y a des réseaux de communication qui sont faits pour ça, il y a énormément d'investissements. تقول انت مال هذايا علاش عطيهولنا بلوشي سي زوكربيرغ زعما محبه فينا؟ لا، على خاطر سون بوت هو اعطيني معطياتك هذوكم اللي حاجتي بهم انا. Ça qui a donné le slogan si c'est gratuit c'est que le produit c'est vous. Donc كل مره فين واحد يقول لك حاجه هيا بلاش قول لا اله الا الله زعما شفما ورا مخ. وبلغتنا نحن شو نقولوا فماش قطوس يصطدر ربي. فوالا دونك ايفيكتيفمون زوكربيرغ القطوس الكبير ماهوش يصطاد الربي يصطاد المكاتبه هو. سي بور سا كي سي ديفونو il est devenu aussi cher aussi riche et aussi dangereux en fin de compte في المسائل هذه. وهذوما لي غران مونستر on en parlera très rapidement tout à l'heure هما اللي خلاو انه المنظومه نتاع الحمايه ما قالها الا انها تتطور اكثر لانه فيها اشكاليات كبيره للحقوق نتاع الاشخاص. دونك لماذا الحمايه؟ تخوفا من النفوذ اللي تنجم تاخذ الدوله حول الاشخاص دونك المواطنين نتاعها اتسيتيرا اتسيتيرا وتجميع المعطيات تولي ما عادش عندنا حتى في بريفي اون ديفيان ترانسبارون ترانسلوسيد اي سا سي كيلكو شوز دامبوسيبل لكل شخص باش ينجم يطور حياته وسون ايبانويسمون. لكن ايضا للهياكل الخاصه لانه الهياكل الخاصه بيان سور بور او المعطيات الشخصيه اصبحت ثروه هي بيدها يجب تجميع اكبر عدد منها باش نجم تعمل السوند les personnes وتنجم تعطيهم les produits qu'ils demandent bien sûr et gagner de l'argent derrière et ça devient un truc en tout cas هذا c'est le scandale نتاع 1974 في فرنسا. Le projet c'était Safari mais c'est un acronyme SAFARI. وزارة الداخلية ظهروا لها في راسها في 1974 في فرنسا باش تعمل un identifiant unique citoyen non citoyen c'est nous qui l'avons appelé citoyen identifiant unique معرف وحيد. Et donc, elle a commencé le projet. Le Monde Samat Beha, bien sûr. Cette manchette de journal, ça est devenu un scandale national. À la khatre, fichage général de toute la population. C'est l'identifiant qui va permettre de réunir toutes les données les français ou les موزعة على عديد المنظومات المعلوماتية dans ce temps-là, 74. C'était tout à fait le début, bien sûr. Et commission sénatoriale, etc., ça donne en 78. La commission Tricot, ça donne par la suite la loi Informatique et Liberté qui porte son nom jusqu'à maintenant et la commission nationale Informatique et Liberté qui est donc la commission ou l'instance de protection des données في فرنسا. Ça c'est une réponse effectivement للمراقبة الشاملة نتاع الدول. هذوما les trucs. Moi je parle des GAFAM d'une manière générale. Mais beaucoup disent GAFA, ils oublient le M, il ne faut pas oublier Microsoft, c'est Google, Amazon, Facebook, donc Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui ont été rejoints par d'autres sociétés, les Natu, Netflix et compagnie. Et bien sûr, ça c'est les États-Unis d'Amérique. Et par la suite, les Chinois ne sont pas restés en manque, bien sûr, puisqu'ils ont développé toutes ces techniques de traitement et cette idée du gratuit, etc., etc. Et ça a donné les BATX, les Tarfoumenum Alibaba, très connus. Mais tout cela, ce sont des structures, donc هياكل ماهوش موجودة في دولة معينة لكن عندها امتداد في نشاطها في العالم الكل وقائمين على فلسفة وحيدة هي تجميع أكثر ما يمكن للمعطيات الشخصية للأشخاص في العالم الكل. Ce sont des sociétés qui portent atteinte, bien sûr, pas aux droits des individus فقط لأنهم ils se trouvent dans un espace qui n'est pas protecteur des données. Ça, il ne faut jamais l'oublier. تقولوا علاش هذا ما يطبقوش في القواعد تاع الحماية. يقولوا هم جوجل هاي تبدل في لي كونديسيون تاعها وفيسبوك قال سامحوني غلطت هاني بدلت مي كونديسيون d'utilisation etc. Mais tintin هما ils sont dans un espace national qui n'est pas protecteur des données. Et donc متوكلين على الله ذراعك يعلف. Et bien sûr, nous sommes tous les victimes de cela, nous en tant qu'individus et nos États, parce que ça touche l'Siyada al-Wataniya نتاع الدول. On verra comment cela. Et ça a donné, bien sûr, ce scandale que vous devez avoir sûrement entendu parler, d'en avoir entendu parler, c'est le scandale Cambridge Analytica. اللي هو نسميه le scandale Facebook. شنو هي الحكاية هذه؟ فيسبوك عندها des milliers de personnes, des millions, des milliards de personnes qui ont des comptes. Eh bien, elle est venue donner à une société privée le droit d'utiliser ces données-là. ليش؟ خاطر في الأول كنا نحبوا نحن نبيعوا نشريوا الناس في كرهبة ولا في كسوة ولا في parfum ولا et donc commercialement parlant ça marchait très très bien. On pouvait influencer les personnes.
à travers toutes les plateformes qui permettent effectivement باش ناخذ معطياتهم باش نجم انا نعطيهم un service en contrepartie. لكن وقت اللي ولا le système il fonctionne très très bien pour faire dans le domaine commercial, ça a donné des idées à ces monstres, à ces datavores. قالوا donc كان نجموا نحن نأثروا على الخيارات نتاع الاشخاص باش يشريوا هذا ولا ما عادش يحبوا هذا واتسيتيرا، علاش ما نأثروش عليهم باش يصوتوا في الانتخابات لهذا وما يصوتوش لهذا. Et bien sûr, comme les politiques généralement ont beaucoup d'argent et qu'ils peuvent payer ces sociétés-là, c'est ce qu'a fait Cambridge Analytica. Elle fait un accord avec Facebook. Et par exemple, la décision du Brexit en Angleterre, il est prouvé qu'il y a eu manipulation de l'opinion publique anglaise pour voter pour le Brexit. Qui fait cette société-là, Cambridge Analytica, ils ont commencé par cette affaire donc, en Grande-Bretagne. Ils profilent les gens d'après leur information Facebook. On détecte les personnes qu'il va falloir influencer à la khatra ma ينوش يمشي يصوت ولا يحب يصوت contre la décision اللي خلصوهم بها parce que c'est des entre guillemets des mercenaires. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont travailler au corps les personnes اللي حاجتهم بهم. انتم عندكم تدخل على نخدم l'exemple تاع Facebook, mais c'est équivalent sur toutes les autres plateformes, hein, que ce soit YouTube ou TikTok, المصيبة الأخرى, etc. C'est toujours le même système. Il y a un algorithme derrière. Il y a derrière un algorithme هو باش يتحكم في الطريقة يختار شنو المعطيات اللي ينشرهم لك. Suivant votre profil et suivant أنا اش تحب نعمل. أنا زوكنبيرغ واش خاص. Alors سخيت لا علاش ترى فلوس ما فيها باس. Donc qu'est-ce qu'il va faire le système? Ben il va essayer d'influencer. Donc, tu تحل Facebook et vous ingurgitez. Mais en tout cas, les Tunisiens, on est très habitués à ça. نقعدوا قدام التلفزة نحلوا التلفزة واللي يتعدى الكل نشربوا فيه. Facebook, c'est exactement la même chose. تقرأ. شكون اللي يدخل على فيسبوك اليوم ويطلب هو شي يحب يشوف؟ Très rare. Généralement, vous subissez l'algorithme de Facebook. Et donc, vous êtes influençable. Et je suis un utilisateur de Facebook qui n'est pas passif. Ma technique est la suivante. Que notre à la page Facebook, je vais directement le l'onglet mon four et je choisis ce que je veux voir. Ou tous les choix, Facebook est très intelligent. Il a laissé le choix qui est le plus intéressant pour vous. L'autre, il faut défiler 3 pages pour y arriver. Et les هو récent. يعني ابعث لي الحاجات جديده بالكل ونتاع صحابي اللي موجوده على السيستم نتاعك. وهذيك تنزل عليها مره واثنين و10 و20 تبدا تطلع اللي انا توا كنوريكم الباج نتاعي كنحل لونغلي هذاك سي لو بروميير اونغلي كي arrive. Je ne vois pas Facebook autrement. Et donc je boycotte l'algorithme de Facebook. Et donc je suis un mauvais client Facebook. Mais ça ils le savent aussi, ils m'ont profilé pour ça. À part le fait que je fais le voyeur, je ne fais aucun commentaire ni rien du tout sur Facebook. Donc هذا اللي خلى قلنا اي سي دي اجا نبدلوا لهم رايهم في الانتخابات. Et ça a donné le Brexit en Angleterre, Royaume-Uni. Ça a donné une influence, ils ont influencé des millions de personnes pendant l'élection de Trump. C'est comme ça que Trump est arrivé à la Maison-Blanche. C'est parce qu'il a payé Cambridge Analytica à influencer les électeurs américains. Il ne serait jamais arrivé à la Maison-Blanche sans ça. Alors vous dites, quelle est la preuve? La preuve, c'est que son conseiller médias, etc., dans la campagne, c'est le directeur de Cambridge Analytica. Aussi simple que ça. Et cette image, on la retrouve la même fait le Brésil. L'actuel président brésilien, Kif, dans sa équipe de campagne, il y avait le directeur de Cambridge Analytica. Donc, c'est un scandale qui a touché à peu près une trentaine de pays, qui a donné cette histoire. Donc, vous voyez, la Tunisie n'est pas en rouge. Hein. On a eu une version smigarde de Cambridge Analytica, le fameux scandale e-Carthage qui est encore devant la justice aujourd'hui. Et ça a donné bien sûr 2 films qu'il faut voir, 2 films documentaires qu'il faut voir. Un, je considère que c'est très très important. Le premier, c'est Brexit, c'est réellement un film sur Netflix encore, sans publicité. Et le deuxième, que je considère plus important, c'est un film documentaire
ou des lanceurs d'alerte, qui a été une femme qui était dans Cambridge Analytica, qui rapporte les informations que je viens de vous relater. Il faut le voir, hein. Il faut les voir, surtout le deuxième, il faut le voir. Donc c'est ces deux films qui sont très très intéressants. حول المسألة هذه متاع فيسبوك Cambridge Analytica. Et ça a donné des amendes d'ailleurs sur ça. À part ça, Facebook, le scandale éclate, donc il perd 5 points à la bourse très rapidement. Il a perdu 1,2 milliard de comptes Facebook dans les mois qui ont suivi. Hein, mais d'après les statistiques, en tout cas, que je viens de consulter il y a quelque temps, Facebook considère qu'il y a eu un retour vers Facebook pour plus de la moitié des personnes qui se sont déconnectées à ce moment-là. Mais il y a eu des condamnations. Facebook s'est tapé 5 milliards de dollars aux États-Unis par une instance gouvernementale américaine. C'est une unique affaire où le gouvernement américain condamne une de ces entreprises, Alej, parce qu'ils ont touché au processus démocratique aux États-Unis. Pas pour autre chose. Bon, bien sûr, la qualification juridique pour fuite de données. Mais pour fuite de données, parce qu'avoir permis donc, à ces sociétés-là d'utiliser les données des utilisateurs. La même chose au Brésil, la même chose en Angleterre, la même chose en Italie. Il y a eu à peu près une douzaine de condamnations de ce mois. Bon, c'est des broutilles pour Facebook, mais quand même assez symbolique sur ces questions-là.